So guys, magandang hapon. Lalagyan ko na ng paa to guys. Yan guys. Yung ginawa ko, binabarnisan ulit guys. Yan. Guys, meron dito mga paa. Yan. Kakabit ko na yan dyan guys. Ito naman yung kulungan ng aso guys. Yan. Napaka-unique yung kuha nito guys. Yung pintuan guys, oh, tanggal-tanggal. Yan. Guys. Yun. Malaki itong kulungan na to guys. Ito, hahaspihan ko pa yan guys. Katulad dun sa gate. Yan. So, salamat guys. God bless inyong panunood.